Morning everyone! Welcome to English class with teacher Munira. Hi students, how are you doing today? I hope you are having a fantastic day. Our lesson for today is we are going to learn about saving, responsibilities, tanggungjawab, diligence and commitment. Okay, so our today's discussion is we are going to talk about what is diligence and commitment. Apa itu diligence dan commitment? Okay, let's take a look at the concept and definition. Diligence. Apa maksud diligence? Diligence ialah ketekunan dalam melakukan sesuatu benda. Apabila kita start buat something, kita mestilah tekun dalam melakukan ia. Okay, commitment. Commitment tu apa? Iltizam atau bersikap bertanggungjawab dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Okay, apabila kita melakukan ataupun memulakan sesuatu tugas, kita haruslah tekun dan juga bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Okay, sekarang mari kita tengok video. What is diligence? I use my time and energy to finish my job in a proper way. I follow instructions. I concentrate on my work and I'm not lazy. I finish the things that I have started to do. For example, today, as Johnny was cleaning his room, he said, I am going to do my best job ever. When I'm done, my room will look as good as a photo in a furniture magazine. He cleared his desk with safety goggles. Tracked down his toys while humming. Held his nose while putting the laundry in the machine. And mopped the floor while pretending to film a cleaning commercial. And now, ladies and gentlemen, to make sure that no dirt has escaped me, I will use my trusty binoculars to search in between and behind all furniture. Johnny made his way around the room one last time. Aha! What is this I see? One last prisoner that got away? He got the broom and swept up a bill from under the cupboard. My lost allowance money! If I hadn't done my best job at cleaning up, I might have never found it. Yippee! It pays to be diligent. Literally. and that's what diligence is. Click here to see some more fun videos. Okay, berdasarkan video itu, there are many ways to being diligent and committed. Terdapat banyak cara untuk menjadi tekun dan juga bertanggungjawab. Okay, yang pertama, we can be diligent when tidy up the bedroom, apabila mengemas bilik tidur. Okay, bila kita start buat sesuatu, kita haruslah habiskan dia. So, sementara buat tu, kita haruslah tekun. Jadi kerja yang kita hasilkan itu ialah kerja yang baik. Okay, seterusnya. Make the bed. Okay, kemas katil. Okay, kemas katil bukan setakat lipat selimut je. Kita kenalah, cadar pun kenalah pastikan straight, tak renyok, tak cabut. Bata pun tepuk-tepuk sikit, lepas tu susun. Okay. Kemudian, sweep the floor, sapu lantai. Okay, sapu bukan ambil nama sapu je. Kita kenalah sapu molek-molek betul-betul. Ni kan sapu ke sapu lepo. Lepo sapu dengan nyapu tu. Tak ada lagi tu, sebabnya bila kita nyapu, sapu ni dia tak kiri, tak kanan, tak kiri, tak kanan. Jadi kita kena kumpul lah molek-molek, lepas tu baru buang. Okay. Tidy the table, kemaskan meja. Okay, so meja study kita tu kadang-kadang mesti berselerok dengan pensel lah, pembaris lah, robah lah, buku lah, ngerti sekali atas meja tu. Jadinya kita haruslah
kemaskan meja kita. So, barulah ada semangat nak belajar. Seterusnya, doing the laundry. Buat basuh baju. Okay, kutik-kutik baju seluruh rumah. Buat lagi kat mesin basuh. Masuk mesin basuh, siap. Lepas tu, drying the laundry. Kita pun jemur. Sudah je basuh. Mesin bunyi, tinik siap. Kita pun pergilah ambil jemur baju tu. Lepas sudah kering petang tu, kita pun angkat dan kita pun lipat. Okay. Ini ialah contoh untuk menjadi tekun. Okay. Kita start dengan basuh baju. Kemudian followed by jemur baju, and lastly lipat baju. Okay. Kemudian washing the dishes. Okay. Basuh pinggan lepas makan. Tolonglah mak kita tu kutip pinggan atas meja, buat pergi kat sink, lepas tu basuh. Sebabnya kita dah mulakan tugasan tu dengan kutip pinggang, buat pergi ke sink, takkan nak elok saja. Jadinya kita haruslah finish the task, selesaikan tugasan tu dengan tolong mak kita basuh pinggan. Okay. Kemudian washing the toilet, basuh bilik air ataupun tandas. Okay. Ni lepas kita sudah guna tandas tu, contohnya kalau dalam bilik kita ada tandas, kita seorang je guna. Takkan kita nak suruh mak kita juga basuh kan? Jadi kita pun basuhlah sendiri. Ataupun kalau tandas tu kita kongsi dengan adik-beradik yang lain, buatlah jadual dengan adik-beradik. Minggu ni siapa basuh, minggu depan siapa basuh. Bergile-gile. Jadinya barulah seorang dapat rasa tanggungjawab. Okay. Lastly, akhir sekali, studying for exam. Belajar untuk peperiksaan. Bukan untuk peperiksaan saja. Belajar saja pun, nak pergi sekolah pun kita haruslah tekun. Apabila kita tekun belajar, hasil yang kita dapat daripada pembelajaran kita itu adalah sesuatu yang bombastik, sesuatu yang baik dan wow. Okay, yang hebat. Okay. We must finish what we started and do things diligently. Kita haruslah siapkan apa yang kita mulakan dan kita harus buat sesuatu dengan tekun. Jadinya apabila kita buat sesuatu dengan tekun, hasilnya mestilah yang terbaik. Okay, our homework today is list 4 actions that show our diligence. Okay, I think that's it from me. Thank you. Bye-bye.